AM, ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Sugbo, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DYLA News Time. DYLA News Time. Mayong hapon, ito sa mga balita karong orasa, usa ka Huwag kapolisan, padayon ron nga nahimog investigasyon sa pagpatay sa company manager sa Capitol site. Ang pagmusil ay tabo ni kagabi sa Jasmine Street sa Barangay Capitol site. Dinuha ka mga taong nagsakay og motorsiklo o riding and tandem gunmen. Moni ang nibiktima Omoni ang responsable sa mga krimen. Ang biktima, giila basa iyang driver's license nga si Jhunnex Dipay, 46 taga Lapu-Lapu si Dipay. Gikataong nakaangko ni og samad ka tulog kasamad sa iyang buko-buko gida sa dool nga hospital apan dead on arrival. Si Police Captain Mark Don Alfred Lianza ang hepe sa Abadiana Police Station ingon nga kasamtangan sila nga nangita og CCTV footage sa area aron pag-ila sa mga perpetrators. Ang biktima nagtrabaho sa ka isip manager sa ka kompanya dool sa Capitol site. Sa katiguang nakuhaan og 11 ka gramos nga shabu samtang iyang kauban nakuhaan og 9mm revolver. Atol ni sa bypass operation sa Barangay San Roque sa Talisay. Ang nadakpan mao ang usa ka senior citizen nga giilalan sa pangan nga boy 60 anyos ug ang iyang 40-year-old cohort nga yung sakop sa Akyat Bahay Gang. Karong tuiga gipaabot nga mahimo gyud nga hottest year nga matala diin sa nagabuan ang pinagkainit ang Setyembre sigon ni sa European Union's Copernicus Climate Change Service kun masuta nga ang global temperature sa January to September 2023 0.52 degrees Celsius kaysa taas nga average mosab ni ang pinakainit kaysa first 9 months of the warmest calendar year 2016. Ang global mean temperature karatuiga na sa 1.40 centigrade nga taas kaysa pre-industrial average gikan sa year 1850 og 1900. DYLA News Time. Amo nga news time gihatod sa may kabubuton sa Oriental Port and Allied Services Corporation o PASCOR. Basta o PASCOR, sure ang future sa mga trabahador. Ang kakugi maghatag yud og swerte. Human sa daghang katuigan, pagtrabaho sa pantalan, pagpato sa singot, paghingos og abog, pag-alsa sa lain-laing mga kargamento. Niabot yud ang panahon nga napanag-iya na sa mga mamumuo ang Oriental Port and Allied Services Corporation o PASCOR, ang giilang labing malampuson nga workers enterprise sa tibuok Kapupudan o PASCOR, ang exclusive nga cargo handling service provider sa Cebu International Port kon CIP. Usa na ka world-class port operator o PASCOR. Usa ka kamatuoran nga mga kapos nga anak sa singot may katakos ug kaalam pagduma og mga dagkong negosyo nga naghatag kanila og disenteng panginabuhian ug pamilya. Basta o PASCOR, sure ang future sa mga trabahador.
kamo naminaw sa Sibianan DYLA-AM 909 kHz nga mabati usab sa tibuok kalibutan pinaagi sa internet nagsibya sa gahom nga 10,000 watts gikan sa Pier 1 Dakbayan sa Sugbo. DYLA-AM ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Sugbo, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyo nga way presyo. Serbisyo nga todo-todo. Fuego Serbisyo. Nagala mayong hapon, kumusta mong tanan? Jhunnex, Napallacan. Kuto ra tagalas tres ron, Huwebes ron mga higala niya donay programa ta sa Rafi, no? Okay, niya nara sila angkor. So mo nang kuto ba kog alas 3, no? Pabutan niyo ang taga Rafi 3 to 4 p.m. Ato na yaging simana nindo tong ilahang the previous week pag yun, no, giganahan ko atong ilahang guest nga ako nag-interview katong regarding sa prostate cancer mga higala, no. O niya katong gabi isad na ako gitambungan mga higala dito sa Lapu-Lapu kuan siya tribute a dinner siya mga higala nga tribute sa mga cancer patients ba, no, kay lagi ang months of September murag kining gideklarar na siya nga month sa mga cancer awareness month, lain-lain nga matang sa cancer o niya murag na-delayed lang to sa October, no, bisan ng October murag ang October is murag kini bitang sa babae unsa na siya kanang breast cancer, no, awareness month sabning buwan sa October mga higala, no. So September, October muna diha muna nga kagabi adunay kining dinner tribute alang sa mga cancer patients and survivors. Gipasigdahan mga higala sa ERC Hospital. Bataa pa ng ilahang direktor mga higala sa ARC Hospital sa Lapu-Lapu. Usa ka oncologist mga higala si Dr. Alex Aligrado o niya ang iyang amahan namatay tungod sa cancer. Unsa ba nga cancer iyang hisgutan mga higala, no. Muna nga kuan gid siya ang iyang campaign, nitabang gid siya sa campaign sa batok sa cancer. O niya ang mga ma-cancer kuno karon mga higala di na kuno preso una nga kuan ba kaning di ba ang ilang giingon og ma-cancer ka mamatay na gyud ka, no, pero nanay mga chances nga mo survive ug gani dunay mga survivors kagabi ibal nga kining mi istorya, no, sa ilahang grabe kuno kay ilang kasinatian mga higala sa ilahang fight unya murag naa na sa droy tambal mga higala nga kining imo lang tumaron ba, no, imo lang tumaron mga higala unya mura ang uban naayo gyud, no, katong usa nga 70 years old naman siguro to, no, miasoy siya desa usa ka doktor, no, nga survivor sab gihapon mga higala, no, unya siya mo imuhatag og mga encouragement sa mga doctors nga sa mga pasyente nga dunay cancer kay ang uban magdugay cancer mahimong hopeless ba, no, kay ang pagtuo lagi nga mamatay na kay cancer lagi mga higala pero dili magpakawag paglao matud pa niya gawa sa tambal. Of course ang pagampo sa Ginoo mga higala, no, dunay mga namatay gyud pero nasa gyud mga nagka-survive, no. So muna nga atong i-encourage mga higala ang mga kuan ba kining mga cancer patients nga kuano mo padayon sa ilang nga fight batok sa cancer gumikan kay nanay mga daghang survivors mga higala sa cancer, no, katong usa ang iyang ingon kuan gid siya, no, giingon gid siya nga stage 4 na gid ang iyang cancer pero naayo ra gihapon dayo sabal kining chef sa usa ka resort murag chef sa ka restaurant mga higala, no, nga diha siya sad mo chef mga higala sa kitong dinner tribute kagabi unya kwantong iyang mga pagkaon, no, kanang
mga lamian nga pagkaon unya intended gito kuno mga higala para sa healthy nga kuan ba healthy o health o sitaw na healthy food gito siya no. Mao to ang serve gabi sa mga nitambong pero muna ang akong gipaminaw gyud ang testimonies mga higalas mga cancer survivors no. Kining kuanoy no kana makapatandog ang ilahang mga kaagi no ang ilang experience dayo sa kainahan ingon siya usa ka nurse to siya no ingon siya nga atol sa fight sa COVID siya sad nakig-fight di lang sa COVID kundi sa iyang cancer no. Murag breast cancer tong iyaha unya ang iyang anak nga gamay niingon nga mommy are you going to die no mo nang ingon siya nga naghilak ra gid taon kuno siya mga higala pero muna salamat sa Ginoo nga karon buhi pa siya og nagka-survive no pero dili basta-basta ang fight against cancer no so muna nga tong iampo og apil mga higala ang mga cancer patients nga makasurvive mga higala og matagan pa og lain nga kuan ba chance para magpakabuhi no unya ayo lang mo pagpakawa og paglaom mga higala no unya muna no dapat mo adto gid og doktor muna di lalim ang gasto mga higala pero makit-an ra na no makit-an ra na mga higala ang kwarta pero muna kining sa man ano nga kita tao ra man ta unya di man kita makabuot og unsay atong dangatan og unsay mga sakit nga mutakboy nato mga higala nato ra gyud is pagampo sa Ginoo and of course healthy living no likayan mga higala ang giingon ni Dr. Alex Aligrado mga healthy living na gyud no dili kining ang healthy nga mga pagkaon mo sagad kaunon unya di kuno magpa-stress bal kanang stress usa day kuno na sa risk factor no ang stress muna nga di ta magpa-stress, di ta magpadas. Di ta magpadas sa stress. Matod pa ni Dr. Aligrado manghigala. Kung gipangutana og ang alcoholic drinks doc, okay ra ba? Ingon siya nga kananay giingon nga drink moderately, di lang kuno palabi. Di lang kuno palabi. Ako na itong kishare ninyo mga higala no kay kung si tawagan na kuan po sa tos mga daghang mga kuan no kining actually ang ERC mga higala nagkaangkon na sila og award no sa usa ka international award giving body tungod sa ilahang ang ilahang pag-treat ba sa mga cancer patients mga higala no. Okay, 17 minutos na pasado alas 2. Mayong hapon sa tanan nato mga listeners sa Napalihog no. Pwede mo mga higala nga makapadangat og mensahe nato karong hapuna. Of course, diri sa atong mga social media pages mayong hapon ni Norman Dawa. Asa naman ning uban nga mga viewers nato no. Where are you now? Unya diri sa atong YouTube channel. Kadiot Arita Schooler. Hello mayong hapon. Sir John. Tolets mayong hapon. Ang hapon ni Brad Rooney Chua o ni Brad Oscar Pagas. Sabi mo Sir John, ani syudad god. Ato pagkaon, puros na ka ng automatic. Libratos bukid ba? Priskong pagkaon, tanon, prisko. Yan, napasubak manok Bisaya, ana. Pero sa atong syudad, sos, basta isda, inumulan. Inumulan o ka ng para ba daot sa tao. O na ita Sir John, dali kita masakit din eh. Labi na itong sudaan ng tanganan nagang sisuning nagang kayong timplan, may bitsin asin, niya pinan pa ng singara ka ng magic parat. Magic sarap ay igo kay ko mga kauban diri ay amuluto nga ang usa ka sachet sa magic sarap ihurot gyud og bubo no. Grabe kay nagkos kidney wala ko kapangutana na may ako nang gipangutana dayto no. Kani ko tong pagkaon di syudad Sir John hasta kay utanon gani din ni spriham zero na kwar zero kadaot pod. Una delikado po na to kita ko utan tinuod pero wala tagibaw nga di na labas. Dito sa bukid may nindot apuyan pod kay mungutlo na gatos punuan. Munggay, agbati, kalbasa, na napaisubak manok Bisaya. Indot kayo.
Paris kong pagkaon sa parisal buwad na ay buwad ginamos. Lami king kaon pero diri syudad agoy daghang delikado din daghang mga ang pagkaon din labi na kaning mga noodles nga na. Sus, grabe nagkadouts lawas. Lubong manok. Daghang nagisagol na. Baboy, sus, may imported. Delikado. Atong sakit ron, kadaghan. Kahitik tong sakit. Urag, daghang ito pamation tungkol sa ito pagkaon. Lisod. Salamat yun. Okay, salamat. Magluto gutan pero mo na naghapoy magic sarap. Magkapaita murag naigo mas kain na niyo no. In mayo hapon ni mo diha no. Lutog inununan kog lamian ning imong inununan ni no. Murag wa man is ubaning sa inununan manghigal ganahan kay kog inununan pero ang usas ganahan ko sa inununan kanang iyang sabaw kay lami kay ibahogs kanon ba mo nang kaingon ko ngano maning inununan ni kain nga lami man kayo itandi sa uban nga mga inununa no ambot kung sa iyang sekreto ingon si John Tagalog nga ang usa kuno ka magic sarap iya mang ihurot ubo-ubo ingon sa kain nga di man na tinuod oy no ambot kung sa sekreto ani kain nga lami man kay muluto og inununan no og naganis magluto ganin sila inununan dire si kain akong palutoon kay ang uban nga mga kaubanan nako bati ang muluto og inununan oy hang kayo napulos aloy napulos loya mga higala mo na lay na sa baho aning inunuana oy no ingon silang pawa maguna sa langsa ang loya kuno mga higala no one time si Jaguar akong ipaluto sa una pa to katong kapa kog udong og sardinas although mukaon pa ko na karon panagsa mga higala pero naglikay-likay na ko na mga pagkaon ngayon niya nga sardinas kana mga dilata ba pero sa una akong ipaluto si Jaguar manong lay na man naglami ang udong og kuan oy kining ang sitawagan na udong og sardinas nga lamian magid ko ana mo day kay daghang kay luya gibutang. Anyway so mo na mga higala no healthy living na gyud no is good na magitag pagkaon mga higala daghan ang naguol oy kay mga hilig kay moadto sa Jollibee wa na kuno ang Shanghai o sana lumpia lumpia Shanghai kay kana sa Jollibee na magunay kanang ilang kuan ba breakfast meal mga higala nga nay corn beef with si tawagan na corn beef with rice unya with egg no nana sila kining breakfast meal unya nasa isang lumpia Shanghai with egg unya usa rice mga higala no muna ilahang kuan pero mahal gud actually gihapon mga higala turo ka buok lumpia Shanghai muna nahibungkos mga balita na we love kuno kay nang sudana mga higala no pero buato kog Jollibee di mo ko mangita na di magay ko hilig gud nang lumpia Shanghai mga higala pero honestly kanang lumpia Shanghai common gid kay na tinuod mga higalas mga party kay barato ra maguna siya bal no mga birthday bisag sa kasal na ginang lumpia Shanghai kaya kanang lumpia Shanghai og mga party sayo na sad kay nang isod sa bulsa sayo na isod sa bulsa mo nang diri sa social media daghan kay naguol kay ngano kunong Jollibee wa nay lumpia Shanghai ako di kay ko maguol na kay tagsara man kumuadtog Jollibee no kay para nako although ang mga bata ganahan gid og Jollibee kay tungod man gud siguro na sa advertisement mga higala pero siguro ta sa ilaha sad nga kaluto pero boto naon mga higala manok ra maguna no ang mga bata og atos ato di gay ganah kita ray muluto pero og atos Jollibee ay sus mga higala kaluto lamian kayo ang mga bata na ako lang ang gisgutan kay usa na sa mga business news karon ang announcement sa Jollibee nga yes tinuod nga wa na ang ilahang lumpia Shanghai kay ambot og nganong nag-usab-usab silang menu no ang Jollibee so wa na kuno ang lumpia Shanghai. 24 minutos pasado alas 2 sa kahaponon. Bads Roger, mayong hapon. Onya si Norman Dawa Jeros Tanilon, good PM Jhunnex, naminaw lang nimo while working.
Salamat unya Jhunnex usag gyud sa usa man gud sa makapak-cancer ang food gyud kay naay artificial seasoning. Muna ako di ko kahibawa na no. Pero muna mas may maglikay tag mga ingonyana nga mga pagkaon kanang nay mga kasi tawag ka na maka-preserve kanang mga food preserve kanang mga preservation kanang gitawag nila mga preservations mga preservatives no o muna kanang mga sardinas mga higala sardinas kanang beef loaf corned beef na mo na mga preservatives mga higala tiyo mo nang hagbay ra ng kuana o pila ka buwan pila ka tuig ang pwede pa nimo nga makaunan siya no tungod na sa mga food preservatives nga gibutang diha. Pero I don't know lagi wa sa gid ko kahibaw manghigalag tinuod ba na nga mo'y makaka-cause sa cancer no. Mangutanaw niya tag mga doktor niya na og tinuod ba na no or basig maka-contribute sa ginatinuod mo nang mas maayo nang mukaon lang gitag-utan unya isda ayaw lang palabi butangig bitsin o ingon man kuan magic sarap sa una wa pa ng magic sarap manghigala bitsin no abot di man sad mulami lagi ng kuan ang di ba na mulami gud ang imong utan manghigala way bitsin mo palit magid kag bitsin manghigala ka pobre nimo dito sa probinsya og magluto na kag utan mo ingon na dito sa tindahan ka pangutang og bitsin barato ra man ng bitsin manghigala sa una no Tag-26 tabos pamagani na sa una manghigalag ka ng gamay kay putos bitsin pero karon murag wa na kay mauso ang bitsin kay magic sarap na mao'y na uso. Ngayong hapon ni Bayroy Herodias murag lami siya sudan karong adlaw da mga mga seafoods no ang iyang gi-post diri sa FB. Salamat nimo by Roy Herodias. O niya mga higala na ilhan atong duha ka mga drivers Lapu-Lapu nga nagsumbagay paita atong maong mga driver mga higala no nakita ko ani sa social media grabiha mga higala kanang action good kanang as in sinuntukay gid ba no pero wa gid hinon maintimano kay makalihay man no ang duha ka mga motorista sa Lapu-Lapu murag habal-habal driver day koroni usa ka taxi driver na patawag na mga higala sa traffic authorities ito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gisuhan ng citation pagkapaita no But nga naman itaw ning uban mo padaman sa kasukoy, no? Okay na lang hinon ng sumbagay kaysa pistola mo gamiton. Pero muna atong tungod nis kainit siguro sa panahon ba, no? Panagsa na lang muuwan mga higala, no? Alingiing kayo mo nang magsamok-samok ning uban mga higala desdan mo nang rumble gyud, no? Sumbagay mo'y resulta. Matod pa mga higala sa report dito sa Lapu-Lapu, gipamultahan nila, no? Matod ni Mario Napoli, head sa Lapu-Lapu Traffic Management System, ang duha ka mga driver giisuhan og citation tickets for obstruction ato sa ilang fist fight. Unya taxi driver wa man nganli, taxi driver og ingon man habal-habal driver mga higala wa sad nganli. Pili karon ba mga higala ang mga balita maglisod na mig kuhag mga ngan mga higala sa mga madakpan no? Kay ngano abot na pauso naman aron sa mga traffic authorities gadi na isulti mga pangan tungod sa Data Privacy Act, no? Munang ambot og ganahan ba mo mga higala makadungo og balita nga wa mo kahibaw, wa mo kailas pangan. Balita man na siya mga higala nga nadakpan si kuan nga nakuhaan og 20 ka pakiti nga siya bo way ngan kay ang mga pulis ingon di mi mohatag kay Data Privacy Act na unsa naman ang tao ni. Okay, aritang Toro. Yes, Toro, may hapon nimo. Mga tanan dyan. Confidential ang tanan.
kanang kita magbalita. Hmm. Ari ka sa atong sa mga health yun, nindot sa na dyan no, na mga testimony katong mga inana, mga survivors, mga sakit. Pero labig yung makahatag og basig mga masakiton dyan, kitang mga pamilya dyan, pamilya, nga ipakita yun na itong suporta ba, nga ulingit man na usahin mga masakiton, kanang ang ato ang di pasensya, ato di ipakita nga, ipakita yun na nila nga naarat ha, mao ginay pinaka numero 1 yung makadasig sa atong pasyente dyan. Ako kay kasuway magkuha ng taon na mga kuhan ka ng nahin sa kiton gani mga kanang utong yung kanya di na magay kay kapungot kay maulingit ka di gini mo ipakita nga mauna kay usahay part maguna sa ilahang ingotan kay defect tambal nga napay gipamati nga makaingon ka usahay ba nga ikaw pay masakiton ikaw pay daghan kayong kuskus malungos ni nanay-nana pero lahi biya kay wa pa sila sitwasyon no? Pero mauna kanang nindot ng mga naay mo testimony pero mas pinakamanindot yun nga ang masakiton makapil nga ang iyahang kapamilya niya ang iyahang ingotang anak asawa bana kinsa pa na diyan ang iyahang kiliran kanang naara gyud permi willing nga mo support kinaunsa man kay bahala pag nakay kapatambal ya unsa diha pero murag feeling nimo nag-inusara kas kalibutan useless man gyapon na kay mao man na stress man gyapon niya ang stress mao man gyud ay makapaingon ta makapasamot kay gabantay ka nang nakay gi problema magpadaka sa imong problema ang terming hilantan murag kag unsa imong gikuan mao nang okay bawo lang ka mo dagan mong stress anya mas stress ka natay masakiton nya mao ni mao daghan kay bisan gyud sa kay tanan muna ang ipakita rin yun nato ang ato ang ingotang 100% support sa ato ang ingotang kabanay nga nasakit nga maski pag naulingit ta maski pag salbahis kina siya siyang panahon kalagsik siya na lay bahalang realize ana kay kita tanan pwede man sa gyud pwede man na mo na gingon tao man na sila kita tao man sa tao ug unsay hitabo nila pwede man sa may tabo nato unang ako sa kung video ko mo ingon nga mangyamiin nato mga kailan yan sa daglagotan yan problema kay pwede masabutang makasugatan ang ilahang mga nasugatan gud una kung natay kapungutan ang tawhana kaya nabot siya sa murag og sa kuan pa termino pa tao gigabaan na di ang ingotang di na tabalipay makaingon na ta nga wala murag og sa kuan pa kanang say tawag ana sa Tagalog pa kibit balikat na lang ta ba nga mao na nga gitagang ginong yan na pero bisod kayo ba nga kanang sa pag-unsa na to kalagot sa tao nya nana sa inanang puntuha nga murag tiwasan nato kay sa ta kay bawo unsay may tabo nato mao bitaw nang sa ako abay karon jer nagbanang kamutan gyud nato di man ingon nga giwagtan na natong kalipay kay tao man ta lingaw-lingaw nga ingon katawhanong kalipay pero ako yung gibalanse gyud nga kaming mga ingon atag-amping sa lawas kay mo kita tag mga taong masakiton di gyud lalin ang taong masakit ay na lang nang gasto ang kada yung pag imong yung gipamati sa mong lawas mo ni kaning mga fast foods usan is mga nakatampos mga sakit gyud kay lami gyud kayo na kaunon ka ng pinirito fried chicken gibitray kanang gilunod gyud nagbukal-bukal nga mantika tuhod gyud tanan dito mantika tuhod sa dito tanang kolesterol pundo sa dito tanang lawas kay kani atong lawas mo ron sa bisakyanan kung takan sa din nato mo na mo lagi nanami tanan gud karon nanami internet mag-google na nato tanan unsay makaayo unsay dili mo na kanang mga gipanggutan nato daghan na kayo gibaw na tanan unsay makagawa nato nang moingon ka lainan ka kanang luya dyan mga inana bawaan ka pero kanang mga butanga ug moinom magani ka food supplement mao sa nay mga ingredients kunuhay kanang mga garlic mao sa na sila mga gipang putos arang gipanghimog kapsula pero gusto kag makasave yung ani mo tuon kag usa ka liso kada adlaw ahos ug tanaw na to na sa internet wa may ingon na pareha mag-ibang gisulti nga makaayo na so wala tas makaayo bahala gawin nami kay total ug weekends ato lang ingon tang mag-check day ta kay usa ka adlaw weekends nga ingon dila sa palabihan mo tilaw ta ng mga butanga pwede ba na para ko gusto ko mag-asuti ako once a month kay makapil ko kung saan kahubog na ko sa una pero dili gyud pareha sa una kahubog pero at least
least dili mo na nawa na gyud wagtanga na gyud sa atong kalipay ba sa atong pagmatmon sa atong lawas. Unya pasumpay gyud kanang inununan nga lami kayo Jem, ang technique ana kay nakabaw ko na sa butiya sa una iyan ni mutuan lami kay tanan lami kay sabaw nga murag magsinaw-sinaw. Sagula na yung mantika Jem. Ug nay mantika sa baboy mo na murag isagol sa sabaw mo lang lami kayo tuhod kay isda murag maglibog kag unsa klase ka lami nga inununan di sa mas ubang inununan nga aslom kayo. Mo nay technique sa butiya amot lang kanang sa uban pero ang technique sa butiya di inununan iya gitong butangan og kanang mantika ug nay mantika sa baboy mo samot og kalami pero mo lagi na di na ta mukhaon inanarong panahon na din labi na to sa mga bata-bata pero bata-bata sa rasa mga anak ako yung gitabagan nga di na gyud magpalabi kay swerte-swerte ra gyud itong lawas mura ning sakyanan nay mao pay pagkuha sa ingon tang sa shop mga pag-abot o sa Katina, naguba na. Nasa uban, 10 years na. Mas nilugan pagkatiguan sa giya. Kondisyon lang gapon. Mo nang surti-surti na gini atong lawas yan. Salamat yan. Okay, thank you very much. Yes, ang inununan, lamigin na gini mantika, no? Pero lahi gid ang kangkain nga linutuan, no? Kana sa mukhaon tag mga karinderya o kining mga pungko-pungko, ambot sa ni sila magluto, manghigalang pinadagan man, oy, wa may lami. Lamion sa dong tanay lang ganahan sa tamu kaon oy no namagid si Bayroy naminaw gid ay si Bayroy Herodias no nangagda siya kay lami kay siya sudan karon no seafood no matud pa ni Bayroy mga untabay lami kayo kay Prisco nagisgot man kag bitsin og seasoning dili na kini kinahanglan ang bitsin kay Prisco kayo tanglad lang og asin gamay daog na kanang tanglad napagani kanang humot ba o sitaw gana manlikid no magluto mig manok sa amo na isabaw manlikid gina ibutang humot kayo no na kinahanglan na ang uban nga mga seasoning. Salamat nimo buyer uy samot pagin siguro katong haw o gamo patong na di malasa kayo baloy nakadakop mi og ganang kuan ba nakadakop mi haw dito sa amuang balay manghigala kay dito pa ko atong murag Lunes mo siguro to no Martes nikalit man nagsuod manghigala dito sa amuang kuan kining puyanan sa akong papa ba no kay ablihan man di man siya ganahan nga siradaan ng pultahan no munang ang haw kanang usay tawagan na bal kanang lizard ang usay tawagan na ang manukub og piso ba manukub og manok nangita siguro tug manok manghigala niya nasaag dito ni sud ni sud dito sa among balay manghigala niya nakit-an man sa ako ang pagumangkon ni sud yan isuksok dito dapit sa refrigerator no mo nang nanawag mig silingan nga among dakpon o niya mo na kadugayan na trap na mo sa sako niya mo na among nadakop manghilag gihigot na mo dito sa punuan sumangga sus gibiyaan mo pagbalik na mo kay nawagtang man sayanga mubalik to mukaon na sa tug piso ingon sila lami sa kuno to ihawon ang haw pero di na lang taana kay masuko ang DNR oy no masuko ang Department of Environment and Natural Resources no munang ang uban dito sa bukid og nay makadako pa na di na magpost manghigala kay manuyo man ang taga DNR kay kanang unsay tawagan na wildlife namo gyud balaod manghigala proteksyon ani mga wildlife ba pero mao na unsa man nimo naa ka dito bukid manghigala ang imong mga mananap pares gud na mga bitin no kana mga bitin di man na ipapatay nila manghigala di man na nila ipapatay kay kinahanglan man gud na sa ato ang kalasangan kalikupan kanang maong mga hayop pero unsa man lagi nimo manghigala dito sa bukid ikaw nagbuhi ka og mga hayop labi pa og nagbuhi kag manok unya ini kagabi manghigala adtuon manghigala sa hugpanan dito sa pugan panganon ng itlog panganon ng piso di masuko og ka na maglagod ka mo nang imo ginang dakpon manghigala unya nahibaw na ka dito sa bukid dahang kay mga palahubog dito niya kana mga palahubog mga palainom kusog kay namukaon og hawo manghigala no pero honestly wa gito na mo maihaw oy no wa gito na mo maihaw kay nakabuhi gid tinuod no bisan pag imbestigahon sa taga DNR dito sa amo nakabuhi gyud wow nagabuhi gito tinuod manghigala imo sayang nga intaw na tong mao ko anoy lami kuno ingon sila lami kuno tunuan ay nang haw ha di sa gumukaw na oy lain na ha
Paita mga higala. Pero muna sa mga bukid-bukid ug naay makadakop og mga ingon niya na muna ihaw gyud mga higala. Pero why sa baay? Why post-post sa social media kay mag-post-post ka, makita sa taga DNR, wa na. Pasakaan kag kaso. Kanang mga ingunanang mga mananap mga higala para nako di kining para nako natay katungod nga mo kuha na kana hinong mga pawikan kana mga ingunana nga harmless kana moy angay ang atong panalipdan protektahan pero kana mga kana kubra for example ug makakita ka sa inyo ha mga higala usaw mo dili mo mura na pasagdan nga mo patay man nagtao o bisag unsa nga bitin no mga higala ingon sila di lagi kuno pahilabtan kay muna kinahanglan na no sa ato ang kalasangan ng mga ingon niya na mga hayo pero nakalagi dito mga higala unya mabutang sa peligro ang imong kinabuhi or mabutang sa peligro ang imong mga binuhi nga mga manok usa man day imong palabihon. May taga DNR na minaw na turon ha. Pero muna, balaod magudguno na mga higala. Proteksyon mga higala anang maong mga mananap. Mayong tagsilasad mga higala og manukob na sa ato mga binuhi og bayran sa tadi ra pata bayran. Una makapatay og tao mga higala no kanang mga kuan kining kubra ba king kubra mga higala. Ang king kubra ang Bisaya day kuno ana kay kanang unsa nang bitin bal banakon banakon na magoda sa actually mga higala ang banakon o niya og mapaakan ka na patay ka man gyud no wa pilara ka oras mga higala ang imuhang kuan kinabuhi mapatay man gyud ka no so labi pa nga karon mga higala lisod no kanang wala pay kinahanglan pa og unsay tawagan na kanang i-inject nimo ba no nagikan sad gihapon sa king cobra og wa ka na impas ka no so muna ang uban makakitag bitin ningon na pamatyon gyud bunalan mga higala. Mamlina sa ningon na endangered ba yan na hala mo diha. Endangered by Roy ang lemongrass juice by makatabang na paus-os sa cholesterol last March ako cholesterol almost 300 o niya nakabasaman ko og organic health tips nga ang nilagang lemongrass makatabang regularly maglahi ko og inom last June ni ubos na ni og normal na ang ako ang cholesterol ang raw honey flavoring lang og healthy sab siya matod ni Bayroy. Bitaw makadungog ko ana lemongrass. Amo na kanang lemongrass di ba mao man na ang tanglad? Di ba Bayroy mo man na lemongrass di ba? Kini ko magkaedad ng tao mga higala makabuang na tagpangita og unsay mga healthy nga pagkaon no makabuang na so bata pa ta mga higala nga napatas mga wapay 20 or mga 20 kapin hala bisag unsa lay himuon bisag unsa lay kaunon mga higala bisag unsa lay imnon pero maabot ang panahon nga magkaedad na makabuang itag pangitag pagkaon nga kuan healthy paita murag si tuba lang gid taon mo nay pangidaron pero di mangita og healthy food no wa pa atakihas mga sakit-sakit. Matod ba ni Bayroy tanglad kanang tanglad mao na Nori Watasi mayong hapon nimo og sa imong mga friends. Okay, may ilang oras pagkakaroon 44 minutos pasado alas 2 sa kahaponon. Parahin mo na minaw sa atong tulubanon. Kutubra ko galas 3 ha. Mayong hapon ni Jojo Tan regarding sa imong topic regarding sa topic nimo sa abusado sa tao kay masubra sab og kaon nagyod resultas lawas mo na giingon mutilaw lang og gamay og di lang kalimtan ang maintenance ang ako Sir GM
everyday nagkaon kog hilaw nga ahos, pinuhon lang siya. Kana siguro ang cancer na agyod na sa tao. Kaliwat na pareha sa akong papa namatay tungod sa prostate cancer. Muna ang kining cancer sa kuno mga higala kaliwat sa bitaw ni, no? Og naa kay kaliwat wa sa nahinon magpasabot nga og naa kay paryente, lula or amahan or inahan nga na cancer kaniadto nga ikaw automatic na sad, pero according sa doktor taas ka og risk nga magka-cancer sab, no? Pero wa gyud na magpasabot nga automatic na ka nga magka-cancer. Taas lang ka og risk anang cancer og naa kay kaliwat nga na kuan gyud ba na diagnose nga naa siya cancer, no? Muna ka na maingon ta nga muna aron masiguro gyud kanang healthy living lang gyud, no? Kanang mga healthy nga mga pagkaon, pero di man gud na malikayan mga higala. Ako bitaw masikog ingon nga ang akong kaonon isda ra gyud, pero moabot man usahay ang panahon nga kining maibo gyud ka sa uban nga mga pagkaon. Oh, labi pag bisige na kagkaon og isda pamahaw paniod to panihapon ni isda ini kasunod adlaw mo gihapon, moabot ang adlaw mga higala nga kinilasad ko na kininasad ko na akong tilawan. Kininasad akong tilawan. Unya, muna. Unya, gawas pag yun ka mga mutambong tag mga event di man ta makapili og sudan mga higala usaw man to og ting paniod to na. Unya, ang gi huka didto mga higala ang imuhang gipilian mga mantikaon og mga tambok nga mga pagkaon aguroy, no? Wala nga lisod, no? Lisod gyud mga higala ang pag-maintain sa healthy living, no? Pero mo na og ikaw conscious ka gyud niya na maningkamot gyud ka, maninguha gyud ka kay og di ka maninguha ikaw naman say mapiki. Okay, unsa mayo ba mga dagko mga balita karong hapuna, karong adlaw mga higala? Dito sa France, ari sa tas gawas sa nasod mga higala. Dito sa France ang gipauso dito mga higala bisikleta na, no? Bidili na kuno mga auto mga higala. Forget company car. Ang France mga higala ni embrace na sa company bike, no? So ang mga empleyado sa mga kompanya dito sa France mga higala mohatag sa ilang mga empleyado og bisikleta, dili auto, dili sakyanan mga higala, no? Bisikleta. As the popularity of cycling soars in France, a growing number of companies are giving employees the chance mga higala to ditch driving in favor of a greener, healthier alternative, the company bike, no? Ang problema lang ani og tiguang na idara na sakit ang tuhod, lisod naman to pidal-pidal mga higala sa bisikleta, pero nindot din sila dito, no? Nindot mo sa gunig mga karsada mga higala ang France, di man parehas diri sa ato nga na bike lane, pero sus pagka gamaya mga higala unya parkingan pagid sa uban nga mga sakyanan, no? So may na dito sa France kay siguro ang ilahang karsada dito nagi intended for bike lane. Ni agi bitaw kog lapu-lapu kagahapon na hibong ko sa ilang kalsada dito gipamutangan og mga signages nga bike lane. Ninaing ko nga asa may bike lane ani? Ilang gimarkahan og bike lane. Unya so maning bike lane na moaging bisikleta ani nga bati man kay kuana kining areahas kalsada. The number of cycling communities did
dito sa France ni saka og 15% in 2022 salamat sa electric bikes, the COVID-19 pandemic and the schemes designed to make cycling more accessible ngadto sa mga empleyado, mga higala, no? So mas nisikat kuno dito sa France ang pagbisikleta. Para sa 44 anyos nga nga empleyado sa usa ka IT company, ang ganahan sila sa bisikleta kay kuan, no, makahimsog sa kuan ba kining kuan man exercise man ang mga higalag magbisikleta ka. He said his old commute would often take him 40 minutes, whereas now even when it's raining I'm 20 minutes away all the time. Pero lisod sa nigbabae, oy, no, gamay ra kay mga babae nga magbisikleta man. When you know the way, you can go via nice places. Ang kompanya matod pa niya nga na di pa makuhaan ang iyang sweldo, no? Di pa makuhaan ang iyang sweldo para plite kay mo bisikleta naman siya. Unya ang bisikleta hinatag pa gyud sa kompanya, no? Ato kanang ipauso diri sa Pilipinas nga ang mga kompanya atong ingnon nga manghatag og bisikleta gamiton basag ka sa mga empleyado. Labi pag PWD ko lang sa kung may panghatag ng wala pa. Ngay sige panawag ko no, nangutana karon sa ipanghatag ang financial alang sa mga PWD. Wa pa intaw, no, mga listeners nato nga mga PWD, wa pa announcement ang City Hall ug kano sa ipanghatag ang inyong kining financial assistance. What lang, no? Jhunnex, dapat naman sa bike lane sa Jhunnex pasingot og why pollution gikan ni si Ram Cardi, may hapon nimo diha Ram Cardi, nindot gyud ta Ram Cardi nga nay bike lane nga atong kadalanan, pero saon man nga perti namang gamaya sa atong mga kalsada karon, asa pa man ibutang ang bike lane panalitan Osmeña Boulevard nga dako unta nga kalsada unya karon nagamay na malang na ang isikakilid kay nakuhaan man para sa BRT unya magbutang pagkag bike lane usaon man na may lag musugot ni mga kompanya, mga higala nga laslasan ang ilahang establishment kay aron mapalapdan ang kalsada. Pero as it is now, ang mga establishments lisod man panggubuon mga higala ng atubangan nga bahin sa ilahang nga edipisyo, no, maguba man ang dako-dako nga portion sila nga building mo na nga lisod gyud, no, ang pagpalapad sa atong mga kalsada sa pagkakaron paggama og bike. Wa pa mo guni mo na ilagi sa una sa atong uban nga mga opisyal, dapat ato sa una pa nga naay plano gyud ba pag gama sa kalsada nga naay bike lane. So mo nang karon ang isikadaplin na may mga establishment lisod na sa paguba, mo nang maglisod na ta sa Ram Cardi, pero nindot gid ang tag naay bike lane kay mo na environment friendly magud ng bisikleta mga higala kay wa man na mo gamit og gasolina, no, unya makaayo pa sa lawas. Ang problema lang ato mga empleyado nga bisag bisikleta di kabaw mo bisikleta sama ning Cristobal ay di kabaw mo tindak-tindak. Okay, si Max sa Bohol, Jhunnex, mayong adlaw. Para ni Berto, normal dahil ng demokrasya ipakurakot ng buhis. Kay demokrasya man, bitaw, batikos pa more sa mga kurakot kay demokrasya man. Og naay badi ay gipaliwanag si Vice President Sara og asa niya gamito ng confidential fund niya. Pataka man lang, oy. Akto daghan kay ning react mga higala sa isyu ni Vice President Sara, no, sa iyang pamahayag, pero di na lang sa kumuhisgotan na karon mga higala kay basig red tag niya ta. Ingon niya na nga red tag na si Jhunnex, sige lag hisgot ani confidential fund. Ingon na ra bagyod ang atong Vice President Bal nga ang musupak sa confidential fund kalaban kuno sa bayan. Lisod na ni Bayroy Herodias.
kalaban na dahil mis nasod aning kalakiha og pero actually kining okay naman ko anong confidential fund pero adto sa mga ahensya mga higala nga muna ilang trabaho pero kanang mga ahensya nga wa napa sila daghang trabaho mga trabahonon mga higala sa ilahang departamento nga di kinahanglan nga moapil sila ng intelligence gathering awato di na nato sila hatagan no pero sa mga moapil-apil pa man gyud di ba bayroy hero di kamo mga police bayroy kamo mo dapat na intelligence fund kay kinahanglan magina ninyo no unya makaproduce mo kay panalitan ng police mga higala makaproduce man mo nga mo na inyong gigamit no panalitan sa intelligence kay kanang mga police kanang mupahigayon og bypass operation mga higala kinahanglan man na og intelligence gathering no panalitan sa inyohang community diha naay gidungog nga drug poster no naay gidungog nga drug poster unya magkinahanglan man na mga higala og kanang gitawag nila og surveillance say tawagan na surveillance ba kanang magpakaron ingnon ka mopalit kunuhay so muna kanang gamiton nga mopalit kunuhay sa kagsyabo mga higala aron imong ma-confirm gyud mo nang gimitan nagkwarta no so siguro kana mo nay gamitan sa confidential or intelligence fund kanang mga kanang prostitution den mga higala no ang NBI kusog kay ng NBI ana sa una no akong report o bisag si IDJ nay prostitution den or kanang mga spa ba kanang mga massage parlor mga higala niya usa dayto ka prostitution den kinahanglan man og surveillance operation kay ang front panalitan na ng spa kuha man gyud hilot ra man gyud mga higala pero sa actual di ay mga extra service nga muna no sa magkasinabot ang masahista o ingon man ang kining customer unya mobayad og extra so prostitution na to so unsa may himuon mga higala sa mga authorities maghimo sila surveillance magpakaron ingnon sab sila nga magpamasahe kunuhay unya dayon moingon na sila nga kuan kining extra service unya muna og ilahag yun nga ma-confirm nga na muna mo applyan nila og search warrant og ilan na dayon nga rondahon munay mga ahensya sa gobyerno kinahanglan na ng mga pundo nga ingon niya na pero unya makakuha man na sila namagi makita nato ba nga agi sila mga higala pero kanang mga DepEd for example Office of the Vice President niya mo pahigayon moingon nga para peace and security ang ilahang confidential fund usa may agi nila usa man nila pagpahibaw sa publiko nga na sila agi mga higala wa istorya botra kayo no unya moingon mga higala og ang supak sa confidential fund kaaway sa nasod paita sa nang istoryaha mura man nagtao mga higala nga di magpabadlong siyang binuang Isgutan gina nato ang kahiwian sa gobyerno Jhunnex oy sa ato mga opisyal sa gobyerno dili na pwede nga muhunong ta unsaon na lang pagkamata ana nila kun magpakahilom lang ta sir matod ni Nino Valdez Peñosa may hapon nimo Sir Nino Valdez Peñosa nagtanaw dahil sa prampak naan sa dakbayan sa Mandawi. Pero mao lagi tungod kay mao may gisulti sa idol politician mga higala nga ang musupak sa confidential fund kaaway sa nasod ang mga loyal ang mga blind nga mga loyalist ingon sa mga kaaway mo sa nasod gusto mo mudaot sa nasod muna ni haleluya sab dayon mga higala no wa tay mahimo ani nila Pero kining sa opisina sa Vice Presidente og maka-explain na gid ni siyang tarong mga higala kanang makasatisfy ba dili ka ng general kayong ingunanang for peace and order og naingon ana lang ug mohatag lang gid siya og klarong katinawon mga higala nga kanang makumbinser ta siguro mahimo matugutan nato oy no pero di sa dingon ana kadako grabihan naman sa mga higala. Anyway, wala tayo oras oy no 2 minutos lang sa dipang alas 3.
ay dapat sa Bayroy di ay bay na ay maayong replacement sa ginaling nga karni nga gibola-bola. Puso nga saging imong pinupinuhon niya sa gulan lang og gamay nga ginaling mura na sad og pulos karni. Suwaye bay di ba lami mauna akong gibuhat lami pa niya gulay pag yun matod pa ni Bayroy Herodias. Ang uso naman na ron bay no kanang adi bola-bola kanang Shanghai lang gihapon ni ang isod gulay ba no Bayroy. O niya, ang Maya GM, eat in moderation or moderately. Matod ni Ma'am Clarita Tan. Crespulo. Yes, good afternoon, Sir Jhunnex. Salamat ni mo, Crespulo. Ano kayo oras mga higalaoy, no? Alas 3 na. Mubalik na ko niyang alas 4 sa atong mga balita. In the meantime, musunod na to ang adlaw nga Huwebes ang pagtuki oban sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated mga igsoon no sangan sa atong technician ron si Cristobal Remonde sa transmitter site si Marciano Lapas kini si Jhunnex Napallacan majong hapon kanatong tanan. Kamo naminaw sa Sibianan DYLA-AM 909 kHz nga mabati usab sa tibuok kalibutan pinaagi sa internet nagsidya sa gahom nga 10,000 watts gikan sa Pier 1 Dakbayan sa Sugbo. DYLA-AM ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Sugbo sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Namatay ka Jesus ug ang tuburan sa kinabuhi minagayday alang sa kalag ug ang kalawran sa kaluoy na ukab alang sa tibuok kalibutan ug tuburan sa kinabuhi dili matukod nga Diyos nung kaluon lukpa ang kalibutan ug ibubo ang imong kaugalingon diri kanamo ug tugo ug tubig nalibuhagay sa kasing-kasing ni Jesus nga tuburan sa kaluoy alang kanamo nagasalit kami kanimo balaan nga Diyos balaan nga makadagahom balaan nga way kamatayon kaluy ikabi ug ang tibuok kalibutan balaan nga Diyos balaan nga makadagahom balaan nga way kamatayon kaluy ikami ug ang tibuok kalibutan balaan nga Diyos balaan nga makadagahom balaan nga way kamatayon kaluy ikami ug ang tibuok kalibutan Jesus hari sa kaluoy nagasalit kami kanimo. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center tumong na makatabang sa labing ng hinahanglan inaagi sa edukasyon, libreng screening, prevention, and treatment programs alang sa early diagnosed cancer cases, psychosocial and emotional support alang sa mga pasyente ug mga kabanay, alang sa mga residente sa Cebu, mamahimong mutawag sa 0922-874-7498 or message us at Ramon Aboitiz Foundation Incorporated on Facebook. With early detection and treatment, we can survive cancer. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center tumong na makatabang sa labing ng hinahanglan inaagi sa edukasyon, libreng screening, prevention, and treatment programs alang sa early diagnosed cancer cases, psychosocial and emotional support alang sa mga pasyente ug mga kabanay, alang sa mga residente sa Cebu, mamahimong mutawag sa 0922-874-7498 or message us at Ramon Aboitiz Foundation Incorporated on Facebook. With early detection and treatment, we can survive cancer. Pagtuki alang sa mga isyong adunay kalabutan sa atong kalambuan. Pagtuki alang sa mga maayong pagbansay sa katilingban o sa mga madasigong sugilanon sa mga yanong kinabuhi. Pagtuki tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. O karon, ania ang inyong mga alagad. Last in reading, and so that one is already an indicator that we are facing already a lot of learning poverty. Yeah.
Media. You're listening to the Rafi Heart to Heart podcast, your space to catch inspiring real-life stories of doing good told straight from the heart. My name is Liz, and welcome to today's episode. If by any chance you have not yet subscribed to this episode or to the Rafi Heart to Heart podcast, please do like and follow us for monthly heartfelt content. So, welcome to today's episode. During our last episode, we discussed the youth and in the different ways the communities can better provide support to these young people and young leaders. Today, we delve into another very important topic that concerns one of the most critical sectors in our community, the education sector. Over the last 3 years, the education sector has faced various challenges, particularly because of the pandemic. And very notably, our teachers held the fort as we ran through the last 3 years of facing the pandemic. We've had several reports on learning poverty, and the numbers have been quite alarming. Today, we'd like to talk about learning poverty and the figures that we've been facing, and talk about the realities that our young learners, teachers, and school communities are facing on the ground. And most importantly, we'd like to talk about the bright spots, things that we can do to support our learners, our teachers, and the best practices on the ground. And we'd like to challenge everyone who's listening today to do more and support our teachers and our learners. To give us more context and to talk about what's happening on the ground, I'm joined by a very lovely colleague and a good friend of mine from Rafi. We have Riza Labao, our program manager from the Rafi Education Development Unit. Hi, Riza. Hi, Liz. I'm so happy that I'm with you for today and talk about really learning crisis and what we can do together to solve it. Yeah, it's great to have you here. Before we started the recording, we actually already talked about what we can do and the things, the realities that we're facing on the ground. Yeah. But just to give a little context and highlight some things now that we talked about pre-recording, and to give a little bit more insight to our listeners today. In the recent reports released by the United Nations Children's Fund, UNICEF, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, and the World Bank, they released a report entitled, "Where Are We on Education Recovery?" And going through that report, that's a very startling and interesting report. The report says that less than 10% of Filipino children can read simple text or comprehend a simple story, which is quite alarming. Just to put a little bit more context and clearer figures to it, the World Bank in its 2022 report on the 2022 Learning Poverty Report, they said that 9 out of 10 Filipino children aged 10 years old are unable to comprehend simple stories, which is quite alarming. When I was 10 years old, I used to love reading a lot of pocketbooks and storybooks. So hearing this story, that kind of really startled me, because when I was 10, I loved reading stories. So I'm worried about young people now if they're unable to comprehend simple stories. I think locally we also see these figures on the ground, right, Reese? That we had a partial results of the early grade reading assessment studied for the school year 2022 and 2023 in Cebu, and it says that 61% of learners assessed, which is an estimate of 14,000 learners of the 23,000 students from grades 3 were found to be non-readers. Yeah, look, quite alarming. Daghan kay siya. So that's 14,000 of 23,000 learners of grade 3 that are unable to read. Yeah. Na grade 3. Grade 3 is, unsa man na siya? 9 years old. 9 years old. So if you're 9 years old and you're unable to read, that's quite challenging. And to think that at this age you're supposed to be able to read stories and so, and that's a very complex issue. If at the foundational level you're unable to read, unsa
ang future of these young learners. So today we'd like to deep into these concerns and talk more about why are we here and what can we do as a learning community. So again, we're very happy to have Riza with us. So Riz, you've been with Rafi for the last 10 years. 10 years. More kapit na mag-batchmates. For the last 10 years, and you've spent your 10 years in the Education Development Unit, and you've spent so many years working with teachers, supporting our different teachers through our different programs. So hearing these alarming figures, what are your thoughts about like having 9 out of 10-year-old Filipino children unable to comprehend simple text and stories? Yeah. For me, as an educator and a social development worker, this is really alarming. Like, if we were shocked and surprised with what happened to the pandemic, we must as well be shocked and be surprised, and we need really to immediately address this kind of concern, because we're not just talking about the present, but really the future generation that we are dealing with. But talking about learning crisis, as you can see, this did not only start during the pandemic, but even before that, right? In 2018, we were ranked as the last out of 400 plus countries that participated in PISA. Right. We ranked last in reading. And so that one is already an indicator that we are facing already a lot of learning poverty. Yeah. But the close to 2 years of schools being closed really exacerbated that kind of problem that we are facing. And so, the teachers and the parents, the community really has to work hand in hand in order to solve this kind of problem, because it's also multifaceted and multi-sectoral problem. Right. And I'd like to highlight that what you said, that we already had the early warning signs early on, even pre-pandemic, and it was just really the pandemic really exacerbated these concerns. And you're right in saying that we have to do something together, and it's not really just the teachers. The teachers are doing so much. You should have we've seen that firsthand, how the teachers really worked hard in working with and for our learners and these communities. Ikaris, like for the last 10 years of working with the schools and the communities, how have they been? Like, what have you seen so far in terms of these concerns and this learning crisis? I believe, based on my personal observation, the school was really doing so much, but it really needs to be intentional as well in terms of dealing literacy concerns. Like, a lot of our projects are really into school infrastructure, into governance, and probably also improving on some of the learning resources that we have. But the question is, how do we ensure that these learning facilities, these learning materials would really enable effective learning and would really lead to improvement of literacy? Because there was also a study that I've read in the past, and it says there that it doesn't mean that children in school are learning. So we really have to be systematic, scientific in terms of really monitoring their learnings. Right. It's not just, okay, let me place my child in school and this child will learn. It has to be monitored. I'm curious to know, like, what are your thoughts about the idea that if you have a 9-year-old child who's unable, a 10-year-old child who's unable to read at this point, what are the implications to that child's future, or what would the impact be to our community? Because I think these are Gen Alpha, if I'm not mistaken. So 20 years down the line, how would that impact their future, their immediate families, or even the economy? What would their future be like if literacy and numeracy skills are not immediately met?
Yeah, I would like to say and agree on what President Barack Obama had said, no, that reading is the gateway to learning. Right. Once a child does not know how to read, he or she could encounter a lot of learning impediments. He or she could not really understand what he or she is going through inside the class, and so you see learners being promoted but still unable to really fully grasp their lessons in the classroom. And probably I would like to share an anecdote which was also shared by one of the teacher, and this happened not in an elementary school but in a secondary school where you would see high school students. And then there was one teacher who shared to us in one of our site visits and field validations, and who shared that there was one time they did not allow one student to enter the school because in the health declaration form the child checked all the indicators there that would tell that he or she was exposed to the virus. And so the teacher called the parent, telling the parent, we could not allow the student to enter the school because of that. And once the parent shared, now how come the child did not have any exposure early on, but then the parent said, "Ma'am, but have you tried telling him that to check on how if he or she can read, because he or she does not really read, ma'am." So did the child wasn't able to understand could not understand what was in the checklist, health declaration form, and so he just checked everything there and was not allowed to enter. So that's really the impact at present. Right. But could you imagine these kinds of learners now being part of the workforce? Right. And it's not just about the local situation, but you are also, these kids will be competing as well the other labor force across the globe. And so you have here a human resource that's not really prepared to work for the future and even be competent and competitive to work with other people across the globe. Yeah, and I think there's also a lot of catching up that needs to be done. Like at 10 years old, if you're not up to the required skill of literacy and numeracy, there's still so much work that needs to be done in making sure that the young learners are up to standard and up to speed. So there's a lot of remediation, tutorials, and work to be done so that these young learners are skilled and equipped to whatever standard they're supposed to be. And that's a lot. And it's also a lot of waste in terms of investment, because there was also one study which I read, and that study was conducted by Edilberto De Jesus, the previous DepEd secretary. Yes. And so he said that the government is actually spending more than 20,000 pesos per learner every year. And if that learner does not learn because he or she could not read, could not count, then that 20,000 would just be a waste, because the other subject matters, the other content won't be really they won't be able to grasp freely. They would not be able to advance to another level if they could not read. Right. And it's very alarming. No, I've spent a lot of time trying to read about it. One, because taking in my grad school, this is what I'm focusing on. But more than anything, at that age, looking back, I know a lot of classmates, young people, who were very interested in reading, learning at 10 years old. So it's I feel very reasonably disturbed over this. And more than anything, I always wonder and ask myself, what can be done? How can we make sure that we're able to support our young learners and, again, our teachers? Because one of the studies that I read and the reports that I got from the Education Development Unit is that our teachers are so overworked. They're doing so much. Yeah. And then more than anything, we need to support our learning community and our teachers so that we share what Sir Bobby always said, share the burden of their fears. And we want to make sure that we're able to journey with them. So I'm very curious to know
ikaw reason for 10 years in being the with our education development unit and as a teacher. So what can we do to make sure that our teachers and our learners are supported now being faced with this very peculiar crisis? For one, we have to really be very intentional to really strengthen the literacy skills of our students. I would say that much had been done already by our education sector. Like the teachers, they were really very, persuasive and enduring really with all the challenges that had happened during the pandemic. But in terms of our approaches in solving this kind of problem, it's not just about really providing materials and doing these kinds of activities that we're doing routinely, but it's really more on being intentional and scientific, that we really need to measure the progress and monitor if we are really indeed progressing and if our approaches and our initiatives are really solving the concern that we intended to. Let data speak. Yes, and speaking of data, Miss Liz, I would say first and foremost, we have to also be promoting data integrity. That's really one, because we could not really facilitate the improvement of these learners in terms of learning if we are not also very honest with our data, with how we present them, with how systematically we collect them and process them. Because collecting is another, but processing it and reporting to it, real time to ensure that we really are able to do something with the current situation is very important. Have you seen any best practices that's being currently done? Yeah, a lot. Some like in one DepEd division, they're already conducting what we call two subjects in one day, so that students could really focus. There are also a lot of schools that are doing their remediation programs. But I would say one of the things that I get to really appreciate in terms of literacy intervention was what our partner, Reducate, has been doing. So they started actually to, move in the community-based centers initially, and providing this short but intensive method of teaching literacy. So anybody who's a literate person could teach literacy to young kids and even mature, because it started in Southern Africa, wherein their first audience was those who are in correctional facilities. But when they brought this here in the Philippines, now they are working with young children, especially in the drop-in centers or orphanages. So that's pretty much exciting. Yeah, and we work with them right now for a project, right? Yes, we're working with them through our project Basathon. So we've identified actually a target area from the identified districts and divisions we've noted to have high incidence of non-literates or struggling readers. We've partnered with them and conducted this project to 5 schools. We have also identified to have like a high rates of non-readers. And you work with the teachers, or is this like with volunteers? We work with everyone in the community. Because first and foremost, we wanted really for the Department of Education to really take part and to also see if this methodology really works in the school setup. And so thankfully, our partners from DepEd were very much interested also, and they're very welcoming to have this kind of project be implemented in 5 schools. So from there, we've had the school heads and all the teachers on board. So they've also adjusted and offered us the facilities. But what is also crucial is the engagement of our parents, as we really need their consent as well as their commitment for their children to take part in this project, which is actually a 4-month long. So it's very critical for them to be involved. So it's 4 months, and
what kind of outcomes or results do we hope to see after 4 months? And so before we, rolled out this particular project, we've conducted profiling to around 420 plus learners. But actually, we selected them out from the 480 plus that were endorsed to us. Of the 420, we've noted that majority of them are actually in the lower level or Non-readers. zero knowledge in terms of reading. And so everyone gets to be gets to finish their book 1 first, because the program has levels. Right. Everyone has to start with book 1 up until they get to reach book 5. The reason behind that is that we wanted to just be sure that all the micro skills in terms of literacy are covered and they have mastered it for them to build up and go to the next level. This reminds me a lot of the SRA handbooks that we used to do when I was still in elementary. True. And that's good. That's true, Yeah. because this is also self-paced and they're being grouped to, learners with the same learning profile or learning performance that they have. So they get to also enjoy that kind of camaraderie. And what's good is that they also have their own reading coaches. Oh, that's great. Yes, and we work with new teachers, fresh graduates, and those that are waiting for items in in-depth ed. So while waiting, we get to, number 1, maximize their capabilities, and number 2, strengthen them to become also to allow them to become good reading teachers. That's a very interesting learning community to have. And if you learn together with other 400, with your 400 colleagues, that also builds a level of support and also competition. I remember when I was still in school, for the SRA workbooks, we'd like to compete with each other, making sure that whoever gets first in completing all of these books. So I think that's also medyo competitive slide. But I think that's also where I learned how to speak English. I'm not a native English speaker because that's cool. I'm German, so that's how I learned how to speak English. Read, speak, and write in English. So I think that is a very interesting design and model. Yes, it's very good and very effective, because one feedback that I've got also was that coming from a parent who shared that her child has a learning disability, and prior to the project, prior to the intervention, she shared that her child almost would like to give up because competing with the rest of the class who are performers, it's too hard for him to catch up. But after the project, after 2 weeks of being in the project, he was very interested to learn, considering that he's with a group that's of the same profile and the same pace as him. Right. So it's a safer space for them to explore and learn together, because it's not as competitive as a classroom where you have the high performing and then you also have the low performing students. So that's a perfect way for them to learn and encourage each other. I'll pick up on something that you said, that strategic partnerships is very important, and the community plays a huge role in making sure that our learners are supported. And you mentioned that it's really the parents, no? My question here is, what should the role of the parents be in this learning journey for young people? Yeah, I would say the parents should improve or develop this sense of ownership for learning, because gone are the days where parents would just drop the kids to school and let the parents, okay, you go to your teachers, and teachers can do everything for you guys to learn. But these days, because also of our situation and the pressing need to address this, we really badly need the parents' participation. And there was also a study wherein the home is really one of the most influential social structure, right, that the child would believe in or lean on. And so the parents would really have to take a much more proactive role in terms of improving their the literacy skills of their children. Right. And this can be done
by, as simple as monitoring their children if they're doing their homeworks, Right. or in break time, or they would have like family time instead of looking always in the mobile phones. Right. Parents can have games or simple drills with their children, so that their kids would really learn literacy. Yeah, and I think that really highlights the whole idea and notion that it really takes a village to raise a Yes. child. It takes a village to make sure that your children learn and grow, and learning continues at home. It actually starts Yes. and continues at home, and I think it's just really an added challenge because parents also have their own realities and responsibilities, but I think what's really wonderful here is that through this program Sabasathon, we really engage and communicate with the parents, so that's a very interesting model to have. Yes, I'm so excited also. But I've also heard from several communities that a lot of parents have also been organizing simple tutorial sessions. Yes, and I really would like to commend these parents who really took the initiative to do these kinds of activities, right? So it's very helpful. It's not Brigada Eskwela is not only in cleaning, but Brigada Eskwela can also be about reading. Oh wow, that's a wonderful catchphrase. we should use that in school more often. So you have Basathon. You work closely with the schools, the communities. Are there any other updates or projects in the pipeline for the Education Development Unit, or things that you're currently looking out for or planning to do? Yeah, for Education Development Unit in RAFI, our goal is really to improve the well-being of learners, to prepare them for a changing world, and one of which, the most important outcome that we're seeing is really to improve the literacy and numeracy. And Basathon is just one of the literacy interventions that we're developing and implementing. So some things that we are excited also are the Race to Read, and partnering with the SRA reading laboratories to have this kind of scientific way of measuring literacy as well as numeracy. We, aside from the these kinds of interventions, we're also looking at building intentional facilities for literacy and numeracy, and that would include the learning community hubs. Some things that we're excited to share more about in the future. Yes. I think the Education Development Unit is very busy. Since we first read that report from World Bank, you guys have been very busy developing different programs. Because we are also reasonably disturbed. And I think it should be that way. I think all of us should be reasonably disturbed, because if we don't support our young learners foundationally at this point, their future, it's a very challenging future up ahead for them. So I think all of us, if you've heard this podcast, if you've been listening to this podcast, we hope you're reasonably disturbed as we are, and challenged in the same way as we are, because we have to support our young learners. Yeah, that's true. And I think more than anything, reading really is, as you mentioned earlier, the gateway for learning. Children need to have the basics down. Numeracy, literacy really are the basics, the foundational skills that really help children set them up for success. If children do not have the basics down, the numeracy and literacy skills, they face several challenges in the future. May this be helping them learn further, or setting them up for success, or finding themselves in better situations where they'd like to be in. And I think more than anything, it's critical that we support, be reasonably disturbed, be challenged, and find opportunities where we can help them. And more than anything, support our teachers, our learning communities, and our children, so that we're able to address these challenges, the learning poverty that we're facing right now. As you mentioned earlier, the joint efforts, the strategic partnerships really find opportunities where we're able to address these challenges, and we make sure that we are able to journey and support each other in addressing this learning poverty.
we're just about to close. I think we can go on and on about learning poverty and opportunities where we are able to support each other and support our learners. Ikaris, is there anything that you'd like to share or highlight further, or do you have any takeaways that you'd like to share to our listeners? My takeaway would be education isn't just about a business for the schools, but it's really a community business, and it really matters if we get to address them now, now, because we could not really shape the future if we would not also own our present. Wow, that's great. We can shape the future if we own the present, and more than anything, we have to do it now. Yes, now. Do you have any words for our parents or our teachers out there who are listening? For our teachers, I really salute you for all the efforts you have been doing. I know that it has been a great effort to really come across with the challenges from the last 2 to 3 years in the pandemic, and I just would like to express that you continue to build on hope, no? Even if you are faced or if you're encountering like some limitations now, or some times wherein you get to see that if my children are really learning, if my students are really learning, I hope that you continue what you are doing, because you are also the hope of these children. And to these parents, build on each other, build on the teachers' capacity, trust them as well. Don't, because parents would have the tendency to also be overly protective with their children, but know that the teachers are also doing their best to do what they can in the situation that they are in. And as parents, you also have the primary responsibility to improve the literacy, numeracy, and the character of your children. Right. And I think that special shout out as well to the education department, to our dear partners from the Department of Education. They've been superstars in journeying with us and identifying solutions and implementing projects like Basathon. And shout out to the teachers. You've been like the superheroes on the ground. So thank you so much for the work that you've been doing. But yeah, I think we're just about to close. If you've been a super fan of the Rafi Heart to Heart podcast, we have a tradition here where we'd like to share our heartfelt word of the day. So what's that one word that you'd carry with you after today's conversation? So we usually have a line that goes, hi, my name is Liz, and my heartfelt word of the day is hope. So for you, Riza, what's your heartfelt word of the day? My heartfelt word for the day is that, could it be words? Pwede na sa words. What are such words? My heartfelt words for the day would be act now. I love that. Act now. So, all right, everyone, we can, again, go on and on about talking on learning poverty, identifying solutions, and also talking about how we can best support each other. It's been a wonderful conversation. I'd actually really love to talk more about this, but we need to go. If you're still listening up until this part of the podcast, please do continue the conversation on education. Leave a comment, send us an email, or send an email to Rafi. And if you can support us, are there opportunities for them to support you? Definitely. You could be part of our Basathon projects. Aside from education, we are also trying to provide for snacks for the meals, because you cannot learn without food. Yeah, dili ka maka-learn kung gutom. Yeah, food for the stomach first before food for the brain. Yeah. That's really, but we're looking for partners who could join us in this endeavor as we take care for the well-being of our children through food. We will also grow them in terms of literacy. So so again, if you'd like to support the Basathon project of Rafi or the communities where we implement our reading remediation programs, send us an email at communicate@rafi.ph, and then let's partner. Let's find opportunities where we can support
support each other. Or send us a message through our Facebook page at the Ramon Aboitiz Foundation on Facebook. So again, let us know if you'd like this episode. Get in touch with us through our social media pages. Look for the Ramon Aboitiz Foundation on Facebook, Instagram, and YouTube. And more importantly, leave a comment down below so that we can engage, talk more about this issue, and find opportunities of collaboration. More than anything, stay tuned for the next episode as we bring more inspiring real-life stories of doing good told straight from the heart. This has been Liz for the Rafi Heart to Heart podcast, and thank you so much for listening, and thank you, Riza. Thank you, and bye-bye. Bye-bye. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center tumong na makatabang sa labing nanginahanglan inaagi sa edukasyon, libreng screening, prevention, and treatment programs alang sa early diagnosed cancer cases, psychosocial and emotional support alang sa mga pasyente ug mga kabanay, alang sa mga residente sa Cebu, mamahimong mutawag sa 0922-874-7498 or message us at Ramon Aboitiz Foundation Incorporated on Facebook. With early detection and treatment, we can survive cancer. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center tumong na makatabang sa labing nanginahanglan inaagi sa edukasyon, libreng screening, prevention, and treatment programs alang sa early diagnosed cancer cases, psychosocial and emotional support alang sa mga pasyente ug mga kabanay, alang sa mga residente sa Cebu, mamahimong mutawag sa 0922-874-7498 or message us at Ramon Aboitiz Foundation Incorporated on Facebook. With early detection and treatment, we can survive cancer. Kamo naminaw sa Sibianan DYLA-AM 909 kHz nga mabati usab sa tibuok kalibutan pinaagi sa internet. Nagsidya sa gahom nga 10,000 watts gikan sa Pier 1 Dakbayan sa Sugbo. DYLA-AM ang labing tinamudog tinahod nga radio news organization sa Sugbo, sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from this long, lonely night. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling it seem so right? And what would you say if I call on you now, saying that I can't hold on? There's no easy way, it's getting harder each day. Please love me or I'll be gone. I'll be gone. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong.
I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late. I know I was so wrong. I'm all out of love. What am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. To say that I was so wrong. I never wanted anyone before, half as much as I want you.